Buenos días, Good morning. bendiciones a todos. Blessings to all of you. Realmente es un gran privilegio para mí poder estar aquí entre ustedes. It is a privilege for me to be here among you. Mi nombre es Edison Flores, My name is Edison Flores. pastor de la Iglesia Reformada Calvary de Santa Marta, Colombia. I'm the pastor of Calvary Reformed Church in Santa Marta, Colombia. Así que traigo saludos de parte de la iglesia, Greetings from Calvary. a la iglesia y a los hermanos allí en Colombia. I'm from the congregation of Calvary and Colombia. Han escuchado de vuestra fe y del amor que ustedes tienen por todos los santos. The congregation of Calvary have heard of your faith and of your beliefs in the Word and the saints. Y de la hermandad que tenemos en pro del Evangelio. And they have heard of the brothership that we have towards the gospel. Así que gracias por la oportunidad y el privilegio que me dan de poder exponer la palabra del Señor. So thank you for the opportunity that you guys are giving me to be able to preach the gospel this morning. Gracias al pastor Jacob y a los líderes Thank que you dan to- este voto de confianza. Thank you to Pastor Jacob and for all of the Harvest leaders who deposited their trust in me. Así que quiero pedirles que oremos So I would like to ask you to pray, y luego leamos el texto de la palabra de Dios. and then we will read the text of the Word of God. Padre Celestial, aquí estamos para honrar tu nombre, Señor. Heavenly Father, we are here today to honor your name. Hemos venido para contemplarte a ti, Señor, y adorarte. We have come today, Lord, to look at you, to honor your name. Señor, que al escuchar tu palabra conozcamos más de Cristo Lord, that when we hear your word, we would know more about Christ. y valoremos más la obra, Señor, que ha sido otorgada por gracia en Cristo Jesús. And that we would value more the work that has given to us by grace in Christ Jesus. Creemos que tu Santo Espíritu está aquí, Señor, en medio nuestro. We believe that your Holy Spirit is here with us today. Ilumina nuestras mentes para entender tu palabra, Señor. Enlighten our minds, Lord, to understand your word. Danos oídos para oír tu palabra. Give us ears to hear your word. Danos un corazón apasionado por ti y el Evangelio, Señor. Give us a heart that is passionate for you and for the gospel. Y que nuestra voluntad sea movida por ti para hacer tu buena voluntad. And may our will be moved by you to do what you have for us, En to el do your will. nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus, amen. Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. The text that we are going to see today is Hebrews chapter 2, verses 1 through 4. Dice la palabra del Señor así: And the word of the Lord says, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su santa voluntad. Hebrews 2, verses 1 to 4. Therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For since the message declared by angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard, while God also bore witness by signs and wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit, distributed according to his will. Nuestro amado y bendito Salvador es superior. Our blessed and beloved Savior is superior. Por lo tanto, atiende el mensaje del Evangelio. Therefore, pay close attention to the message of the gospel. Los mensajes o anuncios de advertencias están diseñados para frenarnos de los posibles peligros en los que nosotros podemos caer. Warning messages or warning signs are designed to keep us
from falling into danger. y pues también de las fatales consecuencias que podemos recibir al no atender con cuidado. And they are also used to prevent us from falling into the fatal consequences in which we may fall if we do not pay attention. Por ejemplo, si usted llega a ver un recipiente que tiene una calavera pintada, algo así, For example, if you look at a container and the container has a label that has a skull in it, es posible que usted entienda que esa es una advertencia, ¿verdad? Un peligro, puede caer. you know that by looking at the label and seeing the skull, you know it's a warning, it's danger, you may fall in it. O por ejemplo, si usted es un conductor que no tiene mucho cuidado, tal vez como yo, For example, if you are a driver and sometimes you're not paying you're not paying that much attention, y hay, such as una, myself, y hay una señal que le está indicando que debe de seguir por ahí, pero se le olvida y toma otro lugar, and you see a sign that is telling you go there, but you're not paying attention and you take the other way and then, you forget. es posible que se desvíe, ¿verdad? Y vaya a otro lugar. It's possible that you would stray away and you would end up in another place. Así que el autor de la carta a los hebreos exhorta al pueblo a considerar con mucha más diligencia las enseñanzas del evangelio. So the author of Hebrews is exhorting the Hebrews to pay much closer attention to the truths, the teachings of the gospel. Que no fueran descuidados y negligentes e indiferentes espiritualmente. For them to pay closer attention and to not be careless and negligent about the things that they have learned. El texto dice que si ellos lo hacían, perderían el rumbo, se desviarían. The word says that if they were careless, they would stray away, they would get lost. Ahora, amados hermanos, en respuesta entonces a la superioridad de Cristo, Beloved brothers and sisters, now in response to the superiority of Christ, Jesús es superior a los profetas, Jesus is superior than prophets. Jesús es superior a los seres angelicales. Jesus is greater, superior than angels. Así que la audiencia, ¿verdad? Los hebreos debían atender a Cristo como el Rey majestuoso. Therefore, the Hebrews needed to have Jesus as the majestic king. Por el contexto de la carta, nosotros podemos notar que estos creyentes se encontraban en diversas aflicciones. When we look at the word, we can see that the Hebrews were going through many afflictions. Algunos estaban siendo encarcelados, Some of them were in jail, were being jailed. algunos estaban siendo tentados a caer en diversos pecados, Some of them were being tempted to fall into some sins, como la amargura, por ejemplo, such as bitterness, for example, infidelidad matrimonial, being unfaithful in their marriages, letargo espiritual, having spiritual lethargy, negligencia en cuanto a las verdades del evangelio. being negligent with the truths of the Y gospel. ustedes pueden confirmar esto a la luz de las Sagradas Escrituras. And we can confirm that, you guys can confirm that looking at the Holy Scriptures. Hebreos 3:12, Hebreos 5:12, Hebreos 10:34, 35, Hebreos 13:4, Hebreos 12:15. When we look at Hebrews 3:12, Hebrews 5:12, Hebrews 10 verses 34 and 35, Hebrews 13:4, Hebrews 12:15. Así que el punto de la exhortación es que en consecuencia de la superioridad de Cristo So the hay point- que atender el mensaje del Evangelio. So therefore, the point of the exhortation is that because of the superiority of Christ, we need to pay close attention to the message of the gospel. El versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verse 1 says, therefore, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Se entiende que los receptores de la carta habían escuchado por un buen tiempo el mensaje del Evangelio. We understand that the Hebrews had heard for a long time the message of the gospel. La Escritura dice que ellos, debiendo ser maestros, tenían necesidad de que se les siguiera enseñando acerca de principios elementales de la palabra de Dios. The word says that even though the Hebrews had already known these truths for a long time, they actually needed to be taught the foundations of the gospel, the foundations of the word Así of que esta God. es una carta de exhortación. Ustedes van a encontrar varias exhortaciones a la luz
de la carta a los hebreos. So Hebrews is an epistle of exhortation. You'll see various exhortations in Hebrews. Y esta es una de ellas, Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. And this is one of them. This is one of those exhortations. Así que- Hebrews 2 verses 1 through Así que el 4. autor presenta entonces la base para luego la exhortación. So the author presents the foundation of the exhortation to then present En it. el capítulo 1 el autor dice que Cristo es la revelación plena del Padre. In Hebrews chapter 1, it says that Christ is the full revelation of the Father. Él es el autor de la creación. He is the author of creation. Él es la imagen exacta de la divinidad. He is the exact image of God. Él es el creador y sustentador. He is the creator and the sustainer of the world. Él es el rey soberano quien se sentó a la majestad de las alturas. He is the sovereign king who sat in the highest. Él es el Hijo unigénito de Dios. He is the only begotten Son of God. Él es mejor y mayor que los ángeles. He is greater, superior to the angels. Los ángeles son adoradores y servidores. The angels are worshippers of Christ. They serve Christ. Jesús es digno de adoración y de alabanza. Jesus is worthy of praise, of adoration. Hebreos 1:8 dice, del Hijo, el Padre dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebrews 1 verse 8 says, but of the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Así que los lectores de esta carta entonces debían aferrarse más a Cristo y no pensar en retroceder a su antigua religión. So the Hebrews needed to cling on tighter to Christ and not go back to their own beliefs, to their own ways of being. Centrada en el hombre y en un ritualismo vano y sin poder. Because those old ways were centered in human rituals, in vain things. Así que esta exhortación, amados hermanos, es la misma para nosotros hoy. So that same exhortation that was given to the Jews is the same exhortation that is given to us today. Tú estás siendo llamado a seguir perseverando, a seguir depositando tu mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. You're called to persevere in the gospel, to set your eyes on Jesus, who is the author and perfecter of the faith. ¿Qué pasa si nosotros no escuchamos con diligencia el mensaje del Evangelio? What happens if we do not pay close attention to the message of the gospel? El autor divino responde, podemos desviarnos, dice el texto. The author says we could drift away. That's what the text says. Podemos deslizarnos. We could drift away. Y es interesante que este vocablo deslizarse And these words, drifting away, describe a una embarcación que se soltaba del muelle donde se encontraba amarrada. that describes a boat that is floating away from the dock where it was docked. Muchos de los receptores de esta carta entonces estaban minimizando y descuidando el señorío de Cristo. Many of the Hebrews were being careless about the lordship of Christ. Sus acciones y sus pensamientos así lo demostraban. Their thoughts and their actions were showing that to us. Así que esta exhortación es para nosotros hoy una vez más. Estamos llamados a aferrarnos a Jesús So this exhortation is for us today. We are called to cling on to Jesus por medio del Evangelio. through the gospel. Y miren algo, amados hermanos. And brothers and sisters, beloved brothers and sisters, let's look at something. En medio del caos a nivel global, ¿verdad?, que estamos pasando, In the midst of chaos, global chaos that we are all seeing all around us, hay muchas personas que de alguna manera están claudicando entre dos pensamientos. there are people that are going from one way of thinking to another way of thinking. Algunos incluso han considerado no seguir teniendo comunión entre el pueblo de Dios. Some people have actually decided to stop having fellowship with the body of Christ. Algunos están llegando a reinterpretar incluso erróneamente algunas escrituras. There are some people who are now interpreting the scripture differently, but wrongly, in the wrong way. Yo no sé si esto tal vez ocurre aquí, pero bueno, en Colombia sí está ocurriendo. I don't know if this is happening here in the United States, but I can tell you this is happening in Colombia. Bueno, en Colombia y en algunas partes se está hablando acerca de la relevancia de la iglesia online. So now in Colombia and in other parts,
in the circles, what we hear is the relevance of online church. Y están reinterpretando, por ejemplo, Hebreos 10, versículos 24 y 25. They are now reinterpreting Hebrews 10, verses 24 and 25. Están llegando a tal descuido que se están desviando y no están centrando su atención en la suficiencia de las escrituras. They are being so careless that they are drifting away. They are straying away from the sufficiency of the scriptures. Yo quiero recordarte, amado hermano, en este día, I want to remind you, beloved brother and sister, que, today, que en medio del caos en el que puede estar el mundo, that in the midst of the chaos that we can see in the world, las verdades del evangelio siguen vigentes. the truths of the gospel remain the same. Así que recíbelas, valóralas, vívelas, compártelas con otros. So receive them, value them, share them with others, live them. Yo quiero que tú pienses por un momento también y reflexiones a la luz de las escrituras. So I would also would like you for you to think about at the light of the scripture, in the light of the scripture. ¿Qué tan serio es para ti escuchar y obedecer la palabra de Dios? How seriously do you take it to listen to the word of God and to obey it? Sabemos que es una obra del Espíritu Santo, We know it is the work of the Holy Spirit, pero si tú estás unido a Cristo Jesús, but if you are clinging on to Jesus, si tú has sido regenerado por el Espíritu Santo, if you have been regenerated by the Holy Spirit, tú estás siendo llamado a obedecer y perseverar hasta el final, amado hermano. you're being called to persevere and to obey until the end. ¿Reconoce usted que la salvación que le ha sido otorgada en Cristo Jesús es sublime? Do you recognize that the salvation given to you by Jesus Christ is great? Si tu respuesta es sí, If your answer is yes, eso debe de impulsarte a seguir entonces permaneciendo en Jesús, that should push you to continue to remain in Jesus, a seguir corriendo la carrera que tienes por delante, to keep on running the race that is ahead of you, a despojarte de todo peso del pecado que te asedia, to take all the sin that is causing weight on you, animar a otros a seguir adelante, to encourage others to keep on going a forward, exhortarnos los unos a los otros y predicarnos la palabra de Dios. to exhort one another and to preach the word one to others. Así que después del imperativo de ser diligentes y atender las cosas que hemos escuchado, So after receiving the commandment of paying closer attention to the word, el autor revela la razón de esta exhortación y lo hace por medio de una comparación. the author of Hebrews tells us the reason for this exhortation, and he draws a comparison. Hebreos 2, versículo 2. Hebrews 2, verse 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? For since the message declared by angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. Así que aquí hay una advertencia, ¿verdad?, de juicio que llegaría sobre aquellos que vivan indiferentes al mensaje del Evangelio. So there is a warning here of judgment for those who live not in obedience to the gospel. Si notan, aquí hay una comparación, ¿verdad?, If you guys see here, there is a comparison, right? entre la ley, Between the la law, antigua dispensación, the Old Testament, y la salvación gloriosa en Cristo Jesús. and the glorious salvation in Christ Jesus. La ley fue dada por Dios, ¿verdad? The law was given by God, right? Y dice el texto por instrumentalidad de los ángeles. And the word says it was given using the angels as instruments. Gálatas 3:19, el apóstol Pablo dice lo siguiente: In Galatians 3:19, Paul says the following. entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y miren esta última parte: y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Galatians 3:19 says, Why then the law? It was added because of transgressions, until the offspring should come to whom the promise had been made. And pay closer attention to the end. It was put in place through angels by an intermediary.
La ley de Moisés fue dada por Dios, ¿verdad? The Por law- instrumentalidad de los ángeles. The law of Moses was given to God using the angels as instruments. Sin embargo, el pueblo desobedeció al pacto de Dios However, the Israelites disobeyed the covenant with y God, recibió justa retribución, dice el texto. and they received just retribution. That's what the text Si says. ustedes recuerdan, la primera generación del pueblo de Israel no entró, ¿verdad?, a la tierra prometida If you remember the first generation of the people of Israel, they didn't go into the promised land, y murieron en el desierto. and they died in the wilderness. Ellos no obedecieron. They didn't obey. Así que la idea entonces es que si en la antigua dispensación el pueblo fue castigado por sus múltiples pecados, Therefore, the idea is this: that is, if in the Old Testament the people were punished because of their sins, aquellos que sean indiferentes a Cristo y su palabra recibirán más severamente el juicio de Dios. those who reject Christ will much more severely receive the judgment of God. Ahora, hermanos, si el mensaje de la antigua dispensación, siendo incompleto, imponía castigos, So now, if we look at the punishment from the Old Testament, knowing that there would be punishment and the message was not complete, ¿cuánto más serán disciplinados los que desechan la revelación completa dada en la persona de Cristo? how much more will those who reject Christ will be punished, given that Christ is the full revelation of El God? apóstol Pablo, por ejemplo, hablando a los creyentes en Corintio que estaban viviendo en diversos pecados, When Paul talks to the Corinthians, they were living in sin. pecados de inmoralidad sexual, viviendo en pleitos, preferencias de liderazgo, They were living in sins of sexual immorality, in strife, in picking who's the best leader between the others. el apóstol Pablo le cita a estos creyentes el testimonio del pueblo de Israel. What Paul does is Paul cites the testimony of Israel. En 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 12. When we look at 1 Corinthians chapter 10, verses 1 through 12, Es interesante que el apóstol Pablo, de una manera intencional, utiliza la palabra todos. it's interesting that Paul intentionally uses the word all. Todos estuvieron bajo la nube, All were under the cloud, todos pasaron el mar, all passed through the sea, y todos en Moisés fueron bautizados. all were baptized into Moses, Todos comieron el mismo alimento espiritual. and all ate the same spiritual food, ah, todos bebieron la misma bebida, dice. all drank the same spiritual drink, Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nevertheless, with most of them God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. Y el versículo 12 al final dice, así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. And when we get to verse 12, then it says, therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Pablo está llamando la atención a los creyentes en Corinto y les coloca el ejemplo del pueblo de Israel, de sus pecados. Paul is calling the attention of the Corinthians and is using Israel as an example. Y les dice, ustedes no deben de seguir, ¿verdad?, el mal ejemplo de ellos. And Paul is telling the Corinthians, look at Israel, you cannot follow their bad example. Ustedes necesitan escuchar el evangelio y permanecer en él. You need to listen to the gospel and you need to dwell in it. Vivir en santificación para la gloria de Dios. You need to live in sanctification and live for the glory Así of que God. nosotros estamos llamados a atender el mensaje del evangelio, Therefore, we are called to listen, to pay close attention to the message of the gospel. porque el evangelio está centrado en una persona. Because the gospel is centered in one person. ¿Escucharon? Está centrado en una persona. Did you hear that? The gospel is centered in one person. Y esa persona no eres tú ni soy yo. And that person is neither you nor I. Esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios que vino del cielo a la tierra. That person is Jesus Christ, the Son of God, who came from heaven to earth. Se hizo como uno de nosotros. He incarnated himself. He was made in the image of man. Vino como el profeta de Dios el Padre para proclamar el reino de Dios. He was the prophet of God the Father to proclaim the kingdom of God, Llamando a la gente a que se arrepintieran y que creyeran en el evangelio. calling people to repentance and to believe in the gospel. El mismo Jesús proclamó el evangelio del reino de Dios. Jesus himself proclaimed
the message of the kingdom of God. Jesús proclamó acerca de sí mismo Jesus proclaimed about himself, y llamó a que la gente le siguiera. and he called the people to follow him. Así que seguir a Jesucristo, hermanos, es serio. So following Jesus, brothers and sisters, is a serious matter. El Señor nos llama a entregarnos completamente a Él. God is calling us to give ourselves completely to A him. que todas nuestras almas se rindan a Él. That all of our soul surrenders before him. Porque Él es el Rey soberano. Because he is the sovereign Él es king. el majestuoso Hijo de Dios. He is the majestic Son of God. Superior a los ángeles, a los profetas. Superior to the angels, superior to the prophets. Él es el Hijo unigénito. He is the only begotten Son of God. El texto dice, versículo 3 y versículo 4, The word says in Hebrews chapter 2 verses 3 and 4 que esta gloriosa salvación, that glorious salvation, fue, versículo 3, versículo 4, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. So in verses 3 and 4, God says, "How shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard, while God also bore witness by signs and wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit, distributed according to his will." Así que hermanos, entonces es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. So brothers and sisters, it is necessary that we pay much more closer attention to the message that we have received. La advertencia es que si no lo hacemos podemos desviarnos. The warning is that if we do not pay close attention, we may stray Podemos from llegar a ser disciplinados. We can be disciplined. No habrá escapatoria para aquellos que descuiden una salvación tan gloriosa. There will be no escape for those who are careless about that glorious salvation given to us. Ahora, aunque estas palabras son palabras fuertes, Now, if we hear these words are hard. la intención es animar a los creyentes. But even though these words are hard, the intention of the words is to encourage the believer. Algunos dicen que esta carta a los hebreos presenta más o menos como el cuadro de un buen pastor So some people say that this part in Hebrews shows a picture of a good shepherd que está exhortando, ¿verdad?, a su congregación a seguir perseverando en Cristo a pesar de las dificultades que puedan tener. who is exhorting his people to stay in Christ despite the difficulties that the person may face. No se trata de desanimar, It's not about being discouraging to se, people. se trata es de animar, ¿verdad?, a las personas a seguir poniendo su mirada y enfocándose en el Señor Jesucristo. It's to encourage people to set their eyes on Jesus and to keep persevering in the gospel. La grandeza de la salvación es sublime, amados hermanos. The greatness of salvation is that salvation is great. Así que el punto es que esta gloriosa salvación y superioridad mesiánica So the point is that this glorious salvation and this superiority by Christ no debe de ser rechazada should not be rejected. ni opacada, It should not be shadowed. debe ser honrada. It should be honored. La grandeza del mensaje de la salvación fue autenticada por medio de señales y maravillas. The greatness of the message of salvation Así que was made authentic by miracles. Así que con esta presentación, con esta exhortación, So with this presentation, with this exhortation, es injustificable tener en poco a Cristo y sus palabras. we cannot justify minimizing Jesus or minimizing his Así words. que yo quiero recordarte una vez más, hermano. So what I would like to do is to remind you again, brother and sister, Si tú estás en Jesús, if you are in Jesus, es decir, si tú eres cristiano, I mean if you are a Christian, escúchalo para obedecer. listen to him and obey him. Atesóralo en tu corazón. Treasure him in your heart. Enséñalo a otras personas. Teach him to other people.
people. Tómalo en serio. Take it seriously. Y si tú no eres cristiano And if you are not a y believer estás en este lugar escuchando el and Evangelio, you are here today listening to the gospel, tal vez viviendo una vida religiosa, maybe living a religious life, que hoy después de escuchar a Cristo por medio de su palabra, may that today after you hear Christ through his word, tú vengas en arrepentimiento y fe a Jesús may you come in repentance and faith to y Jesus. puedas también adorarle y entregar tu vida a Él. And may you worship him and give your life to him. Recordemos que Él es el soberano Dios Let's remember that he is the sovereign y king nosotros somos sus servidores. and we are his servants. No descuides en minimizar el glorioso Evangelio. Do not be careless. Do not minimize the glorious gospel. Que tu forma de vida se vaya dirigiendo a la deriva sin rumbo. Lest your life drifts away without any course. Sigue aferrado a Cristo. Cling on to Jesus. Él es el ancla de nuestras almas. He is the anchor of our souls. Reconoce la majestad y el señorío de Cristo Recognize the majesty and the lordship of Christ en toda tu manera de vivir. in all the ways of your life. Cristo es superior. Christ is superior. Atiende el mensaje del Evangelio. Pay close attention to the message of the gospel. Es a Él, amados hermanos, toda la gloria. To him be all the glory. Es a Él toda la alabanza. To him be all the praise. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada, hermanos. Without him, we cannot do anything, brothers and sisters. Nuestra vida está escondida en Él. Our life is hid in him. Adoremos al Señor Let's worship the Lord y demos gracias. and let's thank him. Señor, gracias te damos. Heavenly Father, we give you thanks. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. You're worthy of all praise, Lord. Nosotros reconocemos nuestros pecados y nuestras maldades. We recognize our wickedness and our sins. Reconocemos que en medio de este mundo, Señor, en caos, We recognize, Lord, that in this world full of chaos y cómo la cultura, Señor, está esclava del pecado, and how the culture is a slave to sin, y cómo muchas veces somos tentados a retroceder y a no perseverar, and how many times we are tempted to sin and to not persevere. pedimos que obres, Señor, en transformación para nuestros corazones, We pray, Lord, that we ask that you work to transform our hearts, que nos permitas vivir en santidad para ti, that we will live in a way that is sanctified to you, entendiendo que Cristo es superior, understanding that Christ is superior, que estamos llamados a perseverar en Él, that we are called to persevere in him, que aunque este mundo tiemble that even though if this world shakes, y este mundo trembles, esté en pedazos, even if this world becomes pieces, nosotros en Cristo Jesús we in Christ Jesus, no somos de los que retrocedemos, we would not be the ones who back away, sino somos de los que perseveramos but we would be the ones who hasta persevere el final, to the end, no por nuestras fuerzas, not in our own strength, sino por la obra terminada en Cristo Jesús, but by the finished work of Jesus, por su vida, through his life, por su muerte, through his death, por su resurrección, through his por resurrection, todo lo que Él es through all of that he y is, todo lo que Él hace and all of that he a does favor de su pueblo. in favor of his people. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen.